Pero primero vamos a conocer a nuestros leones marinos. But first, let's meet our sea lions. Aber zuerst wollen wir unsere Seele kennen. Hoy vamos presentándole a Rocky. Un fuerte aplauso para Maggie. Y por último, contamos con Tara. Un fuerte aplauso para Tara. Ahora vamos a dejar a juzgar. Estos animales no son focas. Now let's make something clear. These animals are not seals. Um es gleich zu Beginn zu erklären, diese Tiere sind keine Seele. ¿Esto es una foca? This is a seal. Das ist ein Seehund. Las focas se mueven así. Seals move like this. Seehunde bewegen sich so. Los leones marinos se mueven así. Sea lions move like this. Seelen bewegen sich so.
Los leones marinos cuentan con una poderosa musculatura. Gracias a ello son excelentes nadadores. Esta habilidad para nadar y girar tan rápido les ayuda a capturar sus presas, al mismo tiempo que escapar de sus depredadores. Como pueden ver, tenemos una relación muy fuerte con nuestros animales. Sea lions have strong muscles and they are excellent swimmers. The ability to swim fast and turn quickly helps them capture their prey and escape from their predators. And as you can see, we have very strong relationships with our animals. Seelöwen haben kräftige Muskeln, deshalb sind sie ausgezeichnete Schwimmer. Dadurch können sie sehr schnell schwimmen und sich drehen, was ihnen bei der Jagd auf ihre Beute und bei der Flucht von Raubtieren hilft. Wie Sie sehen können, haben wir eine sehr enge Beziehung zu unseren Tieren.